A day in my life as a bayot. Balik ito nga ni na yawa ma-withdraw ka tapos wala ka mo na ma-withdraw ha. Tapos mauunahay mo ma-expect ka o salat iya card. Pero talaga iyaging kukuha na card, iya card talaga na withdrawon 20 ka bugos. Tas usa ka lang na masunod ha. Nakakaintindi gad ako na oo, may daning lakat, may daning kabilingnan. Pero yaw, kung usalat masunod dahil mo, das gutilat withdraw 1,000 lang ha, 1,000 lat withdraw paunahaan ay kay yaw, ito mo gin-withdraw 20 ka buguos. Usay ni nak mga experience kanina actually nag 7-Eleven la kami kay amo mataruharan ni didi tam area. Iyo ka dadamon iya card talaga as in mga 100,000 na datot iya gin-withdraw direct maaram diri lakiton sure basta damon iya card na gingamit para iya pag-withdraw. Sa makarangit la kay inchi-check pa niya tiya cellphone ko na nun password and kada card. Next time, labinat na nagpapautang dida, mga nagpapautang na prenda ATM. Paula agad anay niyo na yawa kung tutululat adit iyo luyo. Kaya wanak paghinulat sobra oras, mag-o-oras siguro or sobra oras na in taon 500 dyan lang nakin-withdraw. Sugad ka iya-iyaan na nakpaghinulat na di gusto ko na ganat to igtapat to na lalaki pero waray nala ako kumbaga maram agi itaw may daga ditong mga common sense ambot kun may daniyo gap experience about ini pero akon la kung bagay ako manit manunukot ako man withdraw mga ka ATM prinda ATM kung usalat masunda akon, papaunahon ko lat anay. Kay baman kung mahuman na iton, balik nga naman na akon. Ano, natamaan ka? Sige daw, comment daw kung may experience ka na suba din.